ঢাকা হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাজার হাজার আশিক ভক্ত আল্লাহর পেয়ারা নবীর দুলহারা মঈনুদ্দিন আহমেদ আল হাসানির জানাজার কফিন ইস্তেকবাল করছেন। ঢাকায় হযরত শাহ আলী বুগদাদি রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজার প্রাঙ্গণে হাজার হাজার আশিকানির অংশগ্রহণে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানাজায় ইমামতি করছেন মরহুমের প্রিয় খলিফা মাওলানা নুরুল ইসলাম জামালপুরী। মোনাজাত পরিচালনা করছেন মরহুমের পুত্র প্রধান খলিফা সজ্জাদানশীন হযরত মাওলানা আলহাজ সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমেদ আল হাসানি মাইজ ভান্ডারী।
میرے مشکل کشا کے واسطے مدینہ تمہیں تو نہیں رسول یعنی بی بی فاطمہ ہے سنتا کے واسطے پاؤں غم نے آ کے گرا ہے ہم لوگوں پر بے پنایا اور امام مہدی خدا کے واسطے الہی سے اٹھا لے درد بند ہو کبوش گزرے غوث اعظم محبوب زمانی کتب ربانی شیخ سید میر محدث عبد القادر جیلانی تو آمین الہی سے اٹھا لے درد بند ہو کبوش حضرت خالہ خادگان سلطان قریب نقمین الدین چشتی زنجری رحمت اللہ علیہ کے واسطے درد مند ہو کبوت حضور غوث الاعظم شاہ احمد اللہ مجبنداری قدس العزیز کے واسطے یا الہی سے اٹھا لے درد مند ہو کبوت حضور غوث الاعظم شیخ باہر مقتدی اہل کعبہ سیدنا قرآن رحمان بابا بھنڈاری قدس العزیز درد مند ہو کبوت حضور غوث زمان سید ابو البشر مجبنداری کبوت حضرت شاہ علی بغدادی رحمت اللہ علیہ الہی سے اٹھا لے درد مند ہو کبوت اولاد رسول مجبنداری اپنا نبی عشق تے مجھے راشیو کوئی دیوی جائے جنو یا اللہ یا رحمان الرحیم یا علی غفار رب العالمین ہمراہ آج کی نظر جمعہ نماز یا رب العالمین آج کی آمد مسجد کے بلا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجود كلمة طيبة চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মরহুম হযরতের জানাজার কফিন মিছিল সহকারে শহরে নিয়ে আসা হচ্ছে।